bawal. Ang dami niyang ginagawa. Kaya strict ko sila. Nagkakamaskop ba kayo sa Nobles? Medication. Inventory. Papel pala kayo, papel. Ang pharmacist ang inventory. Kasi may pharmacist pala. Sa nursing home kasi, ikaw nagbibilang. May kamaskop din kayo dati. Tapos sa akin nila lahat inaasa. Video pala yan. Lumala ko picture. Saan mo doon ginano? Masakit daw ni Esther. Mami. Thank you, Madam Christy. Sabi kasi ni sarado daw. Thank you. Mountain Road. Thank you din yan. Order Thank natin. you, Madam Christy. Wala pa. Treat. Iba na. Yan din yun. Mother. Did you like that, Gray?